یہ کہا جائے کہ مناظرہ کرنا کیا یہ غیر اہل سنت کا یعنی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ کیا فتنہ ہے یہ شیخ؟ کیونکہ بعض لوگ اس کو فتنہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ نہیں، اہل بدعت کا طریقہ۔ جی جی بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے مناظرے کی فی نفسی، تو وہ بھی کوئی غلط چیز تھوڑی ہے۔ شیخ سرفراز نے اچھی طرح سے واضح کر دیا، بلکہ دیکھیے جو عباسی خلفاء تھے وہ تو باقاعدہ مجلسیں منعقد کرتے تھے، تقلیدی لوگ جا کے مناظرہ کرتے تھے۔ بھائی تقلیدی لوگوں کی مجلسیں بیٹھتی تھی عباسی دور میں، باقاعدہ خلیفہ کی طرف سے بندوبست ہوتا تھا کہ تبادلہ خیال کرو، وہاں مناظرے ہوتے تھے۔ یہ مطلب آپ عباسی دور کی تاریخ پڑھو تو آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، یہ تقلیدیوں نے بہت جا کے جو ہے مناظرے کیے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ شیخ سرفراز نے واضح کیا کہ فی نفس سے یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ جو قرآن نے کہا جادلہم باللتی ہی احسن، تو مجادلے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسی میں سے ایک شکل مناظرہ بھی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مناظرہ تھا اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ خوارج کے گھر میں گھس کے جا کے مناظرہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ روک رہے تھے، کیا روک رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ارے بھائی وہ خونخوار لوگ ہیں، وہاں جاؤ گے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کانفیڈنس کہا نہیں آپ مجھے جانے تو دیجیے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح سند سے روایت ہے، کہا کہ مجھے جانے تو دیجیے۔ اور وہ کیسے حجت باز تھے، مطلب وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کو عبادت کا بھی بڑا شوق تھا خوارج کا، اور حجت باز تھے۔ بلکہ میں وہ الفاظ بتا دوں، دیکھیے المستدرک للحاکم کی جو روایت ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے پاس، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے ان کے لباس ہی میں اعتراض کر دیا خوارج نے کہ اتنا خوبصورت کپڑا پہن کے آئے ہو۔ تو پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ جو زینت کی چیزیں کس نے اس کو حرام کیا۔ اس کے بعد خوارج جب وہ پہنچتے ہیں عبداللہ بن عباس، تو خوارج میں کچھ لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم آ گیا ہے اور یہ اونٹ پٹا اصلاح کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، دیکھیے المستدرک کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، خوارج نے آپس میں کہا لا تخاصموا قریشن، کہا بھائی یہ قریش کا بندہ ہے، اس سے بحث مت کرو۔ کیوں بحث مت کرو؟ کچھ تو قرآن کی آیت بھی پڑھ دیا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت بھی بندے نے پڑھ دیا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیت خوارج نے پڑھ دیا کہ یہ قوم جھگڑالو ہے، ارے مناظرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بات ہی مت کرو، بات کرو ان سے نا، ان سے بات ہی مت کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، بات کرو، اپنی باتیں بتاؤ، میرے سامنے اپنی دلائل رکھو، کیا تمہارے دلائل ہیں؟ اور بالکل شیخ سرفراز حافظ اللہ کا یہ انداز ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک شبہ پیش کیا، کہا اور کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو کہا دوسرا شبہ بھی، کہا اور کچھ ہے؟ جب پورا ان سے کھنگال لیا کہ اور کچھ ہے، کہا نہیں بس اتنا اعتراض ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ خوارج نے کیا کہا، ذرا ان کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، مستدرک کی روایت ہے، کہا لا تخاصموا، پہلے کہا مت بات کرو، لیکن جب تیار ہو گئے بات کرنے کے لیے تو فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن، کہ ہم بات کریں گے اور لننظرن، یہ اصل میں اسی مناظرے کا لفظ ہے۔ مناظرے کی ڈیفینیشن آپ جا کے دیکھیں کہ لغوی اور اصطلاحی، تو اس میں النظر بالبصیرہ، تو یہی خوارج کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے، دیکھیں گے، یعنی مناظرہ کریں گے۔ یعنی خوارج کہہ رہے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں مناظرے کے لیے۔ اور اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مناظرہ کہا بھی ہے۔ میں ابن تیمیہ کی عبارت نقل کر دوں، منہاج السنہ سے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان کے الفاظ ہے من المعلوم المتواتر، کہ یعنی تواتر سے یہ بات ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے تواتر سے؟ ان ابن عباس، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہے کئی چیزیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں حتی الخوارج کان یجالسہم ویفتیہم ویناظرہم، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے ساتھ جاتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ان سے مناظرہ کرتے تھے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں منہاج السنہ کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جا کے مناظرہ کرتے تھے، اور اس کا فائدہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مناظرے سے نقصان ہوگا، فائدہ دیکھیں گے اب۔ یہی المستدرک للحاکم کی روایت ہے، بالکل صحیح سند سے، حدیث نمبر 2656، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مناظرہ کیا، ان سے بحث کی اور ایک ایک چیز کا جواب دیا، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان کو بالکل چپ کر دیا، جیسے شیخ سرفراز پوچھتے ہیں نا کہ اور کوئی ہے، بس واضح ہوگا نا، تو اسے ان کا منہ بند کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ آپ پڑھو، بڑی بہت پیاری روایت ہے مستدرک حاکم، پڑھو گے تو مزہ آ جائے گا کہ کتنی خوبصورتی سے مناظرہ کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور لاسٹ میں دیکھیے کیا ہے، لاسٹ کے الفاظ ہیں قال ابن عباس فرجع من القوم الفانی وقتل سائرهم على ضلالة، کہ اس قوم میں سے 2000 لوگ، ابھی شیخ سرفراز نے واقعہ بیان کیا نا کہ پورا گاؤں اہل حدیث ہو گیا۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے مناظرہ کیا تو 2000 خوارج رجوع کر لیے اور باقی سب کے سب مارے گئے۔ آپ سوچئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ایک مناظرے نے
2000 लोगों को राह हिदायत दिखाई, उनकी जान भी बची, उनका ईमान भी बचा, बाकी लोगों का अंजाम क्या हुआ? मारे गए वो लोग। अगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नहीं आते तो सब मारे जाते, सब इस गुमराही पे मरते। तो ये मुनाजरे का फायदा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुनाजरे किए, और सिर्फ यही नहीं, खवारिज से, वो तो सहाबा से भी मुनाजरा करते थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। ये विरासत के मसाइल जो बहुत मतलब छोटे किस्म के मसाइल है, मामूली मसला है विरासत, कोई नमाज रोजे का मसला नहीं है, लेकिन इस मसले में भी मुनाजरा होता था। ये तौरीसुल जद माल इख्वा, ये जो मसला है, इसमें सहाबा मुनाजरा करते थे भाई। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से मुनाजरा होता था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मुनाजरा होता था बहुत। बल्कि मैं समझता हूं बाज आसार ऐसे हैं कि जितना मुज़ाकरा ये फराइज के मसले में साहबे कराम ने किया, शायद किसी और मसले में एक दूसरे से उतनी बहस नहीं हुई है जितना फराइज के मसाइल में हुई है। आप सोचिए, ऐसे मसाइल में मुज़ाकरा हुआ है, मुनाजरा हुआ है। और सहाबा के बाद ताबीन को भी आप देखेंगे, उन्होंने सिर्फ मुनाजरा नहीं बल्कि मुबाहला तक किया है। बल्कि वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे ना, वो कहते थे कि जो कुरान की आयत है, क्या आयत ततहीर, कहा ये अज़वाजे मुतहरात के बारे में अगर कोई इसका मुनकिर है तो मुझसे मुबाहला कर ले, कि मुझसे वो मुबाहला कर ले। तो मुनाजरा करना ये सहाबा से साबित है, सलफ से साबित है, इसको आप जो है गलत नहीं कह सकते। और हम ये नहीं कहते कि हर आदमी से मुनाजरा किया जाए और हर माहौल में मुनाजरा किया जाए, नहीं। कभी वक्त आता है, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जो दौर था, वो दौर ऐसा था ना कि उस दौर में मुनाजरे की जरूरत थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दौर में अहलुर राय और अक्ल मंतिक का ऐसा मामला हो गया था कि बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज हो रही थी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बाकायदा उसूल फिक्र को मुदव्वन किया और एक एक उसूल क़वाइद बताया, ताकि ये जो कटहुज्जती है ये खत्म हो और लोग कुरान और हदीस की तरफ आए, लोग फहम सलफ की तरफ आए। तो ये उसूल फिक्र मुरत्तब करने के बाद बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया और लोगों से बहस किया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों तक से बहस किया, बहुत बड़े बड़े लोगों से बहस किया, हत्ता कि मेरे भाइयों इमाम मालिक रहमतुल्लाह से कई जगह बहुत सख्त इख्तिलाफ किया। जब देखा कि ये लोग इमाम मालिक के मुखल्लिद बन रहे हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह से बहुत सख्ती के साथ कई मसाइल में इख्तिलाफ किया, मतलब उनको ये ताकि ये तकलीद की तरफ लोग ना जाएं। तो मुनाजरा कर करके, बहस कर करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कितने लोगों को हिदायत की तरफ लाए। वो जो दौर था ना, उस दौर में मतलब मुनाजरे का एक माहौल बन चुका था। अब हर दौर में ऐसा नहीं होता, जिस दौर में ऐसा माहौल नहीं है आपको मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल बन जाए। जैसे खुद हिंदुस्तान में शेख इस्लाम सलामुल्लाह अम्बसरी रहमतुल्लाह के दौर में, उनका जो दौर गुजरा है, हमारे बड़े बड़े अहले हदीस आलिम ने बहुत मुनाजरे किए। मुनाजरे का एक दौर था मेरे भाई वो। और ऐसा लगता है कि इब्ने अम्बसरी रहमतुल्लाह को, सलामुल्लाह अम्बसरी रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने पैदा किया था सबका मुंह बंद करने के लिए। आप उनकी मुनाजरे की तारीख पढ़ें, मुनाजरे की रुदात पढ़ें। आप अभी जो नाम आया तज़किरतुल मुनाज़िरीन का, उसकी 3री जिल्द भी आ चुकी है, शायद 4थी जिल्द भी ज़ेर तरतीब है। में जो है सलामुल्लाह अम्बसरी रहमतुल्लाह के मुनाज़रे हैं, कितने मुफीद है, कितने बड़े बड़े लोगों को हिदायत की तरफ उन्होंने गामजन किया और कितने लोगों को गुमराही से बचाया, कैसे कैसे ऊट पटांग लोगों के मुंह बंद किए उन्होंने। तो वो जो दौर था ना, आज वो दौर नहीं है, आज वो दौर नहीं, लेकिन उस दौर में हिंदुस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो गई थी, शदीद जरूरत थी मुनाजिर की। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हर मसले के जितने लोग थे, मुसलमानों का जितना ग्रुप था, सब में मुनाजिर मौजूद थे। दौर ही चल रहा था, ईसाई आके चलन करता था, आर्य आके चलन करता था, पूरा उन्होंने तूफान मचा के रखा था। उस दौर में वही वो बहुत अहम जरूरत थी, लोगों से मुनाजरा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले हदीस ने उस दौर में बढ़ चढ़ कर लोगों से मुनाजरे किए, मुबाहिसे किए, जो है और लोगों का मुंह बंद कर दिया और हक को गालिब किया। रहमान मुबारकपुरी साहब का जो मुनाजरा है रज़्म हक़ व बातिल, कितना शानदार मुनाजरा है वो। हाँ, उसकी वजह से भी बहुत बड़ा असर, उसकी वजह से कितने लोग ले रहे थे। हाँ, ये जो है मुनाजरे से, बातचीत करने से, जानते हैं कितना माहौल, अगर कोई मुनाजिर किसी इलाके में जाता है तो कितना बड़ा इनकलाब बर्पा होता है। यानी अगर वो सही से हुज्जत कायम कर लेता है, लोगों को समझा लेता है, तो एक बहुत बड़ी तादाद राह रास्त पर आ जाती है, बहुत बड़े लोगों को हिदायत मिल जाती है। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक मुनाजरे से मैंने आपको बताया। क्या खवारिज के लोगों ने समझाया नहीं? अरे भाई, खवारिज को एक सहाबी, एक और थे, नेक आदमी थे, जो समझा रहे थे, उनको कत्ल कर दिया, उन्होंने जमा कर दिया, जबकि वो अल्लाह के रसूल की हदीस बोल के बता रहे थे। मार डाला उन लोगों को खवारिज ने, काट डाला। हाँ, उनकी बीवी को जमा करके हमल से थी, पेट से बच्चे को निकाल के उसको नहीं मार डाला। इतने बड़े खोखार थे। लेकिन जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बहैसियत मुनाजिर उनके पास जाते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो कभी कभी मुनाजरा का जो असर होता है वो आम गुफ्तगू का असर नहीं होता है। तो जब जब ऐसे हालात आएंगे तो मुनाजरे भी किए जाएंगे। और इस वक्त मैं फिर दोहराता हूं कि जो हमारी स्ट्रीम है, ये असल में मुनाजरे के पटे पे नहीं चल रही है, एक मुकालमा है, बातचीत है। और इस दौर में आप देखें, जो भी सोशल मीडिया पर है,
ये स्ट्रीम इस दौर का एक ट्रेंड चला हुआ है, यानी अहले बातिल, गुमराह सब लोग बैठे हुए हैं और स्ट्रीम करें, लोग उनके पास जाते हैं, अपनी इश्किलात रखते हैं, जवाब देते हैं। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं रहेंगे, इन लोगों के इश्किलात का जवाब नहीं देंगे, तो आप बताइए लोग कहां जाएंगे? हमारी ये स्ट्रीम जो लोग देखते हैं वो गवाह हैं कि कितने लोग आते हैं और कैसे कैसे इश्किलात लेकर, कैसी झूठी रवायतें पाले हुए हैं ज़हन में, कैसी खुराफात पाले हुए हैं। हम जब बात करते हैं तो एक अच्छी खासी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होती है, बल्कि इस स्ट्रीम में तो बाकायदा वो इजहार भी करते हैं कि समझ में आ गया, इजहार भी करते हैं कि हमें समझ में आ गया। तो इसके फवायद हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो खुलासा ये है कि चाहे ये मुकालमा हो, चाहे ये गुफ्तगू हो, बातचीत हो, इफ़हाम तफहीम हो, चाहे मुनाजरा ही क्यों ना हो, अगर वक्त तकाजा करेगा, हालात तकाजा करेंगे तो मुनाजरा किया जाएगा और मुनाजरा करना चाहिए। हम लोगों ने एक दौर था ऑफलाइन में मुनाजरा किया भाई, शेख सरफराज, मैंने मुंबई में 2-3 मुनाजरे किए हैं, गुलबर्गा में मैंने कई मुनाजरे किए हैं। तो एक दौर था, अभी तो दौर नहीं है, लेकिन जब वो दौर था जमीनी सतह पे मुनाजरा करने का, हमने वो भी किया, हमने जमीन पे उतर के मुनाजरा किया। लेकिन आज ये दौर है कि भाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में अगर कोई मुनाजरा करना चाहता है हम उसके लिए तैयार है, हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारे कुछ उसूल व ज़ाबित हैं, उन उसूल व ज़ाबित पर अगर कोई सामने आता है, मुकालमा करना चाहे मुकालमा करने के लिए तैयार है, मुनाजरा करना चाहे मुनाजरा करने के लिए तैयार है। हम ये बात है कि हम इसको ये नहीं कहते कि यही एक अव्वलीन जरिया है मुनाजरा करने का, नहीं, हम ये नहीं कहते कि मुनाजरा ही से सारा काम होगा। हम ये कहते हैं कि भाई हम कुरान और हदीस की दावत देते हैं सहाबे कराम के तरीके पर, अहले इल्म के तरीके पर, और सहाबे कराम और इल्म के तरीके में मुनाजरा भी शामिल है। जब उसकी नौबत आ जाती है कि इसके अलावा कोई चारे कार नहीं है और उसकी तरफ जाना जरूरी है, तो हम उस तरफ भी जाते हैं। हमने कोई कसम नहीं खाई कि मुनाजरा नहीं करना, ना हमने मुनाजरे ही की पूरी दुनिया सजाई है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हमने मुनाजरा किया भी है और मुनाजरा करेंगे भी।